So what's up guys? Good morning, good morning. Meron diri guys daplin sa kuan. Daplin sa beach. Good morning, good morning. What's up vlog? What's up Facebook? What's up YouTube? Ngayon, sir, para matapos ito, sir. Oh, anong masasabi mo, yo? Hindi na kita Tarungin mo kasi nagba-vlog ako. Papatawarin. Ah. Mumurahin lang kita. Ngayon, para matapos ito ngayong gabi. Hindi na kita mamahalin. Oh guys, nanami diri sa daplin sa baybayon guys. Oh. Guys, oh. Kating dakuas lang baybayon diri guys. What up, what up, what up, what up? Manong, oh, nagkuha na andam na sa iyang sakayan, no. Lagat siguro ni si Manong. Yeah, mo pag na magpamahaw guys. Para kung Guys, kaubanan guys, oh. Marisuna ta, guys. Princess Power by. Marisuna ta, guys. Na bulad ug itlog meron guys, oh. Ana, managkaon ng mga boys. Ngayong gabi, hindi na kita mamahalin. Umurahin naman kita. Ulong na siya, no? Out pa. Buwan na.